इधर गुवाहाटी में एक डॉक्टर द्वारा मारपीट करने की खबर सामने आई है। घटना बेलतला इलाके की है। यहां डॉक्टर की चैम्बर के सामने एक दुकान लगाने के कारण ही मारपीट हुई। यहां तक कि गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा दुकान हटाई भी गई। डॉक्टर पर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। দোকান বহি আছো, বহি থকা অৱস্থাত ডক্তৰ আহি দোকানৰ পৰা ওলাই মোক লাত মাৰি দিলে দোকানত। আহি মোক লাত মাৰি দিলে, মোক দিলে মোক ফেলাই ল'লা তলত ফেলাই মোক মাৰিছে। মই তেখেতৰ মানে আণ্ডাৰতো নাই, মই তেখেতৰ আণ্ডাৰত থাকিলেও বেলেগ কথা আছিল। আগতে মই পইচা ল'লা একবাৰ 5,000 টকা, একবাৰ ল'লা 7,000 টকা আৰু পইচা খুজি আছে 5,000 টকা। মোক মাহে 2,000 টকা দিব লাগে। মই 2,000 টকাটো মই দিব নোৱাৰোঁ সম্ভৱ ফুটপাথ দখল কৰিবলৈ। মাৰাৰ পাছত মই থানাত গুচি গ'লোঁ। থানাতে মই কেছটো দি আহিলোঁ।